Si Father din. So, labay kami Pilipinas guys. So, labay kami. Labay kami guys, pasingod China guys. Ano guys? Trabaho pa si Papa guys. O, alas 10 parehas ang oras guys. Parehas ang oras, alas 10:15. Maglaba pa si Papa guys, tapos maghimaw ning panang mga report guys. Guys. Ay guys.